दर्शक बंधु आज भिडियो आपण मानक ज्येष्ठ अमावास्या बा सावित्री अमावास्यार अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। दर्शक बंधु आज भिडियो आमे आपणक 2026 मसीहार पड़ुथिबा सावित्री व्रतर संपूर्ण तथ्य विषय जणाइबा जाउछु। जे चलित वर्ष 2026 मसीह सावित्री व्रत केबे पड़िबाकु जाउछि एवं एहार शुभ मुहूर्त कौन रहिब एवं एहा सहित आपण माने जानिबे केउ समय रे पूजाटी को करिबा द्वारा आपणकर शंका सिंदूर वज्र होई रहिब एवं ता सहित एही दिन महिला माने कौन सब खाइबा उचित एवं कौन खाइबा अनुचित होइथाए। आपण माने एही दिन केउ सब जिनिस को दान करिबा बहुत शुभ होइथाए। ता सहित एही दिन केउ सब जिनिस को दान करिबा द्वारा आपणक जीवन को घोर दरिद्रतार आगमन होइथाए। एहा सहित आपण माने जानिबे केउ सब महिला माने सावित्री व्रत को रखि पारिबे नाही एवं ता सहित आपण माने जानिबे सावित्री व्रत को केउ सब महिला माने न रखिबा उचित एवं आपण माने सावित्री व्रतरे एमिति केउ कार्य करिबा द्वारा आपणक स्वामींकर आयुष वृद्धि होइथाए। जो माने प्रथम थर पई सावित्री व्रत को करूछंती सेमाने केउ सब कथा प्रति ध्यान देबे एवं आपण माने सावित्री व्रत दिन कौन सब मानिके चलिबा द्वारा आपण माने सुहागिनी होई रही पारिबे। तेबे संपूर्ण विषय रे आपण मानको एही छोटिया वीडियो माध्यम रे आमे आपणको बताइबा पई जाउछो। सेथि पई जेउ माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती आपणकर फायदा निमंते एही वीडियोटी को संपूर्ण शेष पर्यंत देखंतो कहीं ना एही वीडियो माध्यम रे मु आपणको एमिति गोटिए उपाय विषय रे बताइबा पई जाउछि जहाको आपण माने सावित्री व्रत दिन करिदेबा द्वारा आपण माने अखंड सौभाग्यवती हेबार वरदान को प्राप्त करि परिबे। कहीं ना एही वीडियोटी समस्त सुहागिनी महिला एवं सधवा महिला मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। जदि आपण मानक निकटरे सावित्री व्रत पूर्वर एही वीडियोटी पहुंची सारिछि तेबे समस्त विवाहित महिला मानको गोटिए शेयर करंतो जहा द्वारा आपण माने मध्य सेमाननको एही विषय रे जणाई परिबे। कहीं ना आमर सनातन धर्म रे सावित्री व्रतटी को प्रत्येक सधवा महिला माने सेमानक परिवारर उन्नति एवं स्वामींकर दीर्घायु निमंते करिथांती। जदि आपण माने संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहित लक्ष्मी नारायण एवं शिव पार्वतींकर निष्ठारे पूजा करि देउछंती तेबे आपणकर शंका सिंदूर वज्र होइजिब। दर्शक बंधु यहाको जानिबा पूर्वर आपण माननको अनुरोध जदि वीडियोटी को लाइक करि नांती वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय मां सावित्री अवश्य लिखि दियंतो जहा द्वारा आपण मानक जीवन रे माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद सदा सर्वदा रहिबो। जदि चैनल टी नुआ अछंती तेबे चैनल टी को निश्चित सब्सक्राइब करि दियंतो। दर्शक बंधु आपण माने जानिछंती आमर सनातन धर्म रे सावित्री व्रतर बहुत अधिक महत्व रही थाए जहाँकि वर्ष को थरे आसी थाए एवं एही दिन प्रत्येक सधवा महिला माने सेमानक स्वामींकर दीर्घायु निमंते एही व्रतटी को रखि थांती जहाँकि प्रत्येक वर्षर ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि रे सावित्री व्रतटी को पालन करिथांती एवं आज वीडियो रे आमे माने जानिबा सावित्री व्रत दिन आपण माने केउ सब कथा प्रति ध्यान देबा उचित ता सहित एही दिन केउ कार्य को करिबा द्वारा आपणक स्वामी धन धान्य रे परिपूर्ण होई जिबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु आपण माने एही वीडियो माध्यम रे जानिबा पई पाइबे जे शास्त्र अनुसार आपण माने केउ सब कार्य को करिदेबा द्वारा आपणक स्वामी धनवान होई परिबे। दर्शक बंधु आपण माने प्रथमे जानि रखंतु जे सावित्री व्रतटी को केवल गोटिए दिन ही नुहे बरं आपण माने सावित्री व्रतर पूर्व दिन एवं सावित्री व्रतर परदिन संपूर्ण निष्ठारे रहिबा उचित। जेमिति कि सावित्री व्रत पूर्व दिन आपण माने केबे हेले भी पियाज रसुण किंबा आमिष को खाइबे नाही
एपरी करिबा द्वारा आपणकर व्रतटी मारा होई जाई पारे, जहाँकि ईश्वरंकर आशीर्वाद आपणक उपरे हुएत न रही पारे। सेथिपाई आपण माने सावित्री व्रत पूर्व दिन एवं सावित्री व्रतर परदिन आमिष एवं पियाज रसुण को दूरे दियंतो, जहाद्वारा आपणकर शंका सिंदूर सदासर्वदा वज्र होई रहिथिब। दर्शक बंधु, जदि आपण मानक द्वारा संभव हेउछि तेबे प्रत्येक सधवा महिला माने सावित्री व्रत पूर्व दिन सेमानक हातरे मेहंदी करंतो, जहाद्वारा आपणक उपरे माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद सदासर्वदा रहिब। जदि भी आपण माने सावित्री व्रत दिन अधिकरु अधिक साज श्रृंगार होई पारु नांती, तेबे आपणक हातरे मेहंदी निश्चय करंतो एवं एहा परे आपण माने सावित्री व्रतर ब्रह्म मुहूर्तर निजर सज्जाटी को त्याग करिदेबे एवं निजर स्नान आदि कार्य समापन करिबा परे हलदिया किंवा नाली रंगर साड़ी को परिधान करी सावित्री व्रतर पूजा करिबे। जदि आपणक पाखरे नुआ साड़ी अछि तेबे नुआ साड़ी पिंधि पारिबे, किंतु ध्यान रखिबे जदि आपणक हातरे शंखा पिंधुचंती तेबे नुआ शंखा को ही धारण करिथिबे। एहा सहित आपण माने सावित्री व्रत दिन निज स्वामींकर मध्य पूजा करिबे। आपण माने सावित्री व्रतटी को पूजा करि सारिबा परे निज स्वामींकर पाद को धोई देबे एवं एहा परे निज स्वामींकर भल भावरे पूजा करिबे। एहा परे महिला माने तांका स्वामींका मथारे तिलक लगाइबे, तांका हातरे मौली धागा को बांधी देबे एवं एहा परे तांका आगरे दीप को बुलाई देबे। एपरी करिदेबा द्वारा आपणक स्वामींकर आयुष वृद्धि होई थाए एवं सावित्री व्रत करि सारिबा परे जो प्रसाद को आनिथिले ताहाको आपणक स्वामी को खुआई देबे एवं प्रत्येक सधवा महिला माने एहा परे सेमानक स्वामींक ठारो आशीर्वाद को ग्रहण करिबे। एहाको करिदेबा परे आपण माने कौनसी फलमूल हेउ किंबा शरबत हेउ पान करि परिबे एवं ध्यान रखिबे सूर्यास्त पूर्वर आपण माने खाद्य खाइबा पई। दर्शक बंधु, संध्या समय परे कौनसी भी विवाहित महिला माने खाद्य को ग्रहण करंतु नाही। एपरी करिबा द्वारा आपणक स्वामींक उपरे कौनसी विपद माड़ी आसी पारे। जो माने प्रथम थर पई सावित्री व्रत को पालन करने को चाहूचंती तेबे एही दिन ठार आपण माने सावित्री व्रतटी करि परिबे। दर्शक बंधु, आपण माने हुएत पूर्वर सावित्री व्रत को करि आसुथिबे। एबे आसंतु जानिबा सावित्री व्रतरे केउ सब जिनिस अत्यंत आवश्यक होई थाए। तेबे प्रथम जिनिसटी हैला देवी सावित्री एवं सत्यवानकर मूर्ति, ता सहित फल मूल बरगछर फल एवं साज श्रृंगार द्रव्य धूपकाठी दीप नैवेद्य को आपण माने एका साथी रखी पूजा करि परिबे। आमर शास्त्र रे मान्यता अछि ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे माता सावित्री बरगछ मूलरे तांका स्वामींकर जीवन को पुनरुद्धार करथिले एवं तांका स्वामी को नूतन जीवनदान देइथिले। आमर वास्तुशास्त्र रे जेमिति श्री विष्णुंकर स्वरूप को ओस्त गछरे माना जाई थाए, सेहीपरि बटवृक्ष को महादेवंक सहित माना जाई थाए। दर्शक बंधु, एबे आसंतु जानिबा सावित्री व्रत दिन एमिति केउ सब भूल को करिबा उचित नुहे, जहा द्वारा आपणक स्वामी को उपरे घोर विपद माड़ी आसी थाए। एवं ता सहित आपण माने जानिबे सावित्री व्रतरे माता सावित्री को केउ तीनोटी जिनिस को अर्पण करिबा उचित होई न थाए किंबा सेही तीनोटी जिनिस को आपणक पूजारे मध्य शामिल करिबे नाही। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, जदि आपण माने अजाणतारे एही तीनोटी जिनिस को आपणक पूजारे लगाई देउचंती तेबे आपणकर पूजाटी संपूर्ण भावरे नष्ट होई जाई थाए। तेबे आसंतो जानि रखिबा जे सावित्री व्रत दिन महिला माने केउ सब भूल को भूल रे मध्य करिबे नाही। आपण माने जेउ भी सधवा महिला माने अछंती सावित्री व्रत दिन कौनसी भी कला किंबा धला रंगर वस्त्र को केबे हेले भी परिधान करिबे नाही, काहेकि ना कला रंग अशुभर प्रतीक होई थाए एवं धला रंग विधवार प्रतीक होई थाए।
ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବା ସମୟରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି ଏହି ପୂଜାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଦ୍ୱାରା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କୌଣସି ବି ଗରିବ ଗୁରୁବାମାନଙ୍କୁ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେବେ ହେଲେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଷୋଳ ଶୃଙ୍ଗାରରୁ କୌଣସି ବି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନୂତନ ଜିନିଷକୁ କିଣିକରି ହିଁ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଲୁଣର ସେବନ ଏହି ଦିନ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏହି ଦିନ ନିଜ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟମାନେ ମଦ ମାଂସକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତଟି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଦିନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ଯେଉଁ ବି ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରତଟି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଦିନ ସମୟରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋଟାରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ, ହଳଦୀ, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍କୁ ପକାଇ ଦେଇ ସେହି ଜଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକାଲିର ସମୟରେ ନବବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଅଳପ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଥାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଥାଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ସହିତ ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି କଥାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲେ ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଦେଖିବେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୌଣସି ବି ଶଙ୍ଖା ହେଉ, ଫଳମୂଳ ହେଉ, ଏପରିକି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେପରି ଭଙ୍ଗା ହୋଇନଥିବ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜାରେ ଗୋଟା ଜିନିଷକୁ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କଥା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ଦିନ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ଧଳା ରଙ୍ଗର, କଳା ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ।
ଯେଉଁ ବି ସଧବା ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧି ନଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ରତଟିକୁ ଅଧୁରା ମାନାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥାଏ ଯେ କ'ଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ସବଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବ୍ରତଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ କେବଳ ଫଳମୂଳକୁ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ସମ୍ପର୍କଟି ଭଲରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପତି ପତ୍ନୀ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଚାଲିଯାଇଛି ତେବେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ରଖିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ନିଜର କୌଣସି ବି ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାରର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟୁଷରେ ହାନି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର କିଛିଟା ନିୟମ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ମାନିକି ଚଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।